सिंगापुर की मुकम्मल कहानी तारीख, सकाफत और तब्दीलियों से भरपूर है। आइए उसकी कदीम इब्तदा से लेकर एक आलमी शहर बनने के सफर का तफसीली जायजा लेते हैं। अदीम तारीख और बुनियाद। जोरमा सराफसदे से पहले इस सिंगापुर की तारीख कम अज कम दूसरी सिद्दी ईस्वी से शुरू होती है, जब उसे कदीम चैनी, जावियानी और हिंदुस्तानी रिकॉर्ड्स में तमसिका समंदरी शहर के नाम से जाना जाता था। 14 सदी तक सिंगापुर, जो इस वक्त सुरविजान सुल्तानत समातरा में कायम एक बिद मुल्क की रियासत का हिस्सा था, चीन, हिंदुस्तान और आसपास के खतों के ताजरों के लिए एक तजारती मरकज बन गया था। उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ने उसे समंदरी ताजरों के लिए एक पसंदीदा ठिकाना बना दिया। एक रिवायत के मुताबिक सांग नीलाउतमा सर्विजियान रियासत के एक शहजादे शिकार के दौरान जजीरे पर इतरे और एक शेर का सामना किया। उन्होंने इस जजीरे का नाम सिंगापुर रखा, जिसका मतलब संस्कृत में शेर का शहर है। अगरचे सिंगापुर में शेरों की मौजूदगी का इम्कान कम है, लेकिन ये रिवायत आज भी सिंगापुर के जदीद नाम का हिस्सा बनी हुई है। यानी इत्तिरावा चुआरे से 18वीं सदी मलाक्का सुल्तनत और जवाले 15वीं सदी में सिंगापुर बड़ी मलाक्का सुल्तनत का हिस्सा था, जो मालाई जजायर के ज्यादातर तजारती रास्तों पर काबिज थी। जजीरे की खुशहाली बड़ी हद तक उसकी तजारती बंदरगाह की स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर मुनहसर थी, लेकिन यह हरीफ ताकतों का निशाना भी बनती रही। एरा 17वीं सदी तक सिंगापुर की अहमियत कम हो गई, क्योंकि पुर्तगाली और डच बहरी तजारती रास्तों पर गालिब आ गए। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान सिंगापुर अपने बड़े इलाकाई हमसाया ममालिक जैसे मलाक्का और जौहर के साए में रहा। ये जजीरा कम आबादी वाला था और बुनियादी तौर पर जोहर सुल्तनत के एक खामोश सरहदी इलाके के तौर पर जाना जाता था। 9 सर स्टैमफोर्ड राफेल्स की आमद और बरतानवी नौआबादियाती दौरे सिंगापुर की तब्दीलियात व खैरास और डिज़ाइनात में शुरू हुई, जब सर स्टैमफोर्ड राफेल्स बरतानवी एसेट इंडिया कंपनी के एक एजेंट इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को पहचाना। बरतानिया ने जनूब मशरकी एशिया में जद तजारती रास्तों से मुकाबला करने के लिए एक तजारती अड्डे की तलाश की। राफेल्स ने मकामी हुक्मरान और सुल्तान हसीन ऑफ जौहर के साथ एक मुआहिदा किया, जिसके तहत जजीरे पर बरतानवी तजारती इदारते कायम करने की इजाजत मिली। राफेल्स ने सिंगापुर को एक आज़ाद बंदरगाह के तौर पर कायम किया, जिसका मतलब ये था कि ताजरों को टैक्स या महसूलात अदा किए बगैर इसका करने की इजाजत थी, जबकि दीगर बंदरगाहें जब कंट्रोल में थी। इस पॉलिसी ने चीन, हिंदुस्तान, मुश्रिक वस्ता और दीगर इलाकों के ताजरों को अपनी तरफ मुतवाजा किया। चंद सालों में सिंगापुर तेजी से तरक्की करके एक मसरूफ तजारती मरकज बन गया, जहां दुनिया भर के ताजिर कारोबार करने लगे। राफेल्स का विजन एक जदीद शहर की तामीर था, जो यूरोपीय सोलों पर मबनी हो। उन्होंने शहर की मंसूबा बंदी की और मुख्तलिफ नस्ली बुरादरियों के लिए इलाके मखसूस किए, जैसे चीनी, मुलाई, हिंदुस्तानी और यूरोपी, बरतानवी नौआबादियाती दूर और तरकिया। सिंगापुर अर्थपार वाला छोसा इंक मेलसी स्टेटस सेटलमेंट बरतानुदा का भी और मोतजाप और बीना के और मलाक्का भी शामिल थे। का हिस्सा बीना इलाका नहीं ईस्ट इंडिया के मपनी के तहत दुरासत इंतजाम में आया। बंदरगाह ने तरक्की की और उनके वसत तक सिंगापुर दुनिया की सबसे मसरूफ बंदरगाहों में से एक बन गया। बरतानवी हुकूमत ने सिंगापुर में कानून, नज़म और ज़ब्त और बुनियादी ढांचे को फरोग दिया। बड़ी तादाद में चीनी तारकिन वतन काम और मौके की तलाश में यहाँ पहुंचे। सिंगापुर एक कसीर सकाफती मुआशरा बिन दगेरचा कभी कभार नस्ली कशीदगी भी पैदा हुई। नई दूसरी जंग अजीम शाह जापानी कब्जा 1925 वाला 1947 सिंगापुर की बरतानू फौजी दे कोरा दौरे अहमियत दूसरी जंग अजीम के दौरान मजीद हुई, जब जापान ने अपने एशिया सल्तनत को वसात देने की कोशिश की। फरवरी 1960 समय सिंगापुर जापानी अफवाज के कब्जे में था। तारीख की सबसे बड़ी शिकस्तों में से एक समझा जाता है। जापानी गज़ा इंतहाई ज़ालमाना था, जो 1940 से 1954 जारी रहा। सिंगापुर का नाम बदलकर सेवक्ताएनो की रोशनी जोख दिया गया और इस दौरान सिंगापुर के अवाम ने जापानी हुकूमत के तहत सख्त हालात का सामना किया। हजारों चीनियों को कत्ल किया गया और मकामी आबादी को जबरी मशक्कत
خوراک کی قلت اور وسیع پیمانے پر تشدد کا سامنا کرنا پڑا. جہاں نئیوں کے بعد کا دور اور خود مختاری 1922 جنگ عظیم دوم کے بعد سنگاپور دوبارہ برطانوی کنٹرول میں آ گیا، لیکن دنیا بدل چکی تھی. ایشیا بھر میں قوم پرستی اور خود مختاری کی خواہشات زور پکڑ رہی تھی. سنگاپور بھی اس سے مستثنا نہیں تھا. برطانوی حکومت نے 1949 میں سنگاپور کو محدود خود مختاری دی اور لی کوان یو نے عوامی ایکشن پارٹی پی کی نمائندگی کرتے ہوئے سنگاپور کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا. اس دور میں سنگاپور کو سنگین چیلنجز کا سامنا تھا. معیشت کمزور تھی، بے روزگاری زیادہ تھی اور نسلی کشیدگی موجود تھی. لی کوان یو کی حکومت نے صنعتی پالیسیوں کو نافذ کیا اور رہائشی مسائل کو حل کیا، جس نے سنگاپور کی مستقبل کی کامیابی کی بنیاد رکھی. ملائیشیا سے انضمام اور آزادی سارمنتی 1933 1934 کی چاپاری. سنگاپور نے ملائیشیا کے ساتھ انضمام کیا، جس میں مالایا، صبا حرب ساراواک بھی شامل تھے. تاہم یہ اتحاد مختصر مدت کے لیے تھا. سیاسی اور نسلی تنازعات نے سنگاپور اور ملائیشیا کے خراب کیا. 19 اگست 1946 سنگاپور کو ملائیشیا سے نکال دیا گیا اور اسے ایک آزاد قوم بننا پڑا. یہ ایک چونکا دینے والا اور غیر یقینی وقت تھا جب اس چھوٹے جزیرے کو بڑے چیلنجز کا سامنا تھا. نینو یمیا لیو کے تحت قوم کی تعمیر 1949 آزادی کے بعد سنگاپور کو اپنی بقا کے لیے تیزی سے اقدامات کرنے کی ضرورت تھی. لی کوان یو اور ان کی حکومت نے صنعتی ترقی کی حکملی اپنائی، غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی. تعلیمی نظام تشکیل دیا اور نسلوں کے مابین ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے سخت قوانین نافذ کیے. معاشی معجزہ جدید سنگاپور کا عروج 1917 موجودہ دور 1970 کی دہائی سے سنگاپور نے تیز رفتار معاشی ترقی کا تجربہ کیا. 1980 کی دہائی تک یہ عالمی تجارت، مالیات اور صنعت کے لیے ایک بڑا مرکز بن گیا. آج سنگاپور دنیا کے سب سے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا. اختتام سنگاپور کی کہانی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح مضبوط قیادت، اسٹریٹجک منصوبہ بندی اور معاشی جدت ایک چھوٹے اور وسائل سے محروم جزیرے کو ایک شاندار عالمی مالیاتی مرکز میں تبدیل کر سکتی ہے. سنگاپور کی جدوجہد اور عزم کی جان دل کو چھو لینے والی ہے، جس نے اسے ایک ترقی یافتہ کثیر ثقافتی شہر بنا دیا.